Zdravo, ja sam Aleksandra i dobrodošli u novi food haul, to jest video u kome vam pokazujem jednu svoju običnu kupovinu hrane u prodavnici. U stvari, ovaj put nije bila baš onako obična jer sam obavila veliku kupovinu zbog toga što sam imala neke bonove za 20% sniženja. Prvo ću vam pokazati šta sam kupila od voća. Kupila sam ove bio jagode. Ako me pratite, ne mogu da se koncentrišem u stvari na snimanje koliko one mirišu. Mirišu kao da sam donijela neko cvijeće. Ako me duže pratite, znate da ja kupujem većinom bio hranu, a ove jagode sad imaju sada, nema ih uvijek i mi kupujemo jagode samo u sezoni i samo kada imamo bio kvalitetu. Ne kupujem djeci druge jagode, ali ovako kad ih ima iskoristim ovu priliku, a pogotovo kada ima ovako sniženje onda nam izađu zaista jeftinije. Možda neki od vas znaju da sam ja dugo godina radila u Italiji preko raspusta, preko školskog raspusta na branju voća, to jest ovog sitnog jagodičastog voća i ovaj miris ovih jagoda mi tako vrati jedna lijepa sjećanja na taj period mog života i ovo su italijanske jagode, možda zbog toga. Dalje, kupila sam bio paradajz. Ovo kupujem za svoju stariju kćerkicu jer one ne jedu salatu, ni jedna ni druga, mislim ne jedu zelenu salatu, tako da jedna voli da jede paradajz, druga voli da jede krastavce i to je jedino ono što prolazi od svježeg povrća kod njih, onako od povrća na salatu. Kupujem ove mrkve, njih kupujem uvijek, njih uvijek imam u frižideru i nisam bez njih, zato što mrkve zaista dosta koristimo i u stvari rekla sam vam pogrešno, djeca mi jedu i svježu mrkvu, ali naravno od tog ne pravimo salatu, već samo ovako ih ogulim i one tako jedu. Kupila sam i ovu bio iceberg salatu, ona mi je onako fina, praktična i muž i ja je volimo, zato je kupujem. Kupila sam tikvice, to su također bio tikvice i njih kupujem, znate i sami ako me pratite na Instagramu, znate koliko pravimo uštipke od tikvica, to su oni uštipci koji se ne prže, koji se pravi u pečnici i zaista ih pravimo sigurno svake sedmice. Pored toga kupila sam radić, ovaj crveni ljubičasti radić, ja ga zaista volim, lijepo ga isjeckam onako, isjeckam ga kao kupus salatu, to sam vidjela od svoje ujne i zaista je fin. Kupila sam paprike, to je jedno povrće koje mi je muž počeo jesti sa mnom, paprike, jednostavno ih upržim sa malo luka i zaista ih volimo. I tu je i bio krastavac koji jedi moja mlađa kćerka. Od voća sam kupila avokado. Uvijek kupujem ovaj avokado, on bude često i na sniženju, po jeftinijoj cijeni i na njega smo zaista navikli. Ovaj put je kiwi bio na sniženju, a mislim da je snižen za 1 euro. Tako da sam kupila 2 i kupila sam bio jabuke. Banane sam jučer kupila, morala sam pošto nismo imali nikakvog voća, tako da vam to sada neću kazati. Ovdje avokado nije skup i moja starija ćerka ga baš obožava. Svaki dan bi jela avokado i tu jela bi nekoliko avokada, ali ostajemo pri jednom. Kupila sam cveklu. Cveklu koristim većinom ja, muž mi ne voli, djeca ne vole, ali kupila sam ovu bio cveklu i nju ili kuham pa pravim od nje salatu ili napravim kao nekakav smoothie sa mrkvom, cveklom, jabukom i malinama. Kupila sam bijeli luk, kupila sam ga 2 zato što mi može dugo trajati, a sada da iskoristim taj popust, mi zaista koristimo dosta bijelog luka i nikad ga nije dovoljno. Kupila sam krompir i crveni luk. Crveni luk je bio još na većem sniženju, a krompir, ja kupujem ovaj obično bio krompir za salatu i njega koristim za sve. Zaista mi je dobar i u stvari morate vidjeti da li je kvalitetan, ali obično je zaista fin, kvalitetan i na njega smo nekako navikli. Djeca mi prije uopšte nisu voljela krompir, a sada ih jedu jer im pravim čorbicu ili napravim onako samo u tepsiji i u pečnici, onako na pek papiru i jednostavno samo malo dodam začina, zaista je jednostavan način pripreme i njima se sviđa. Kupila sam lješnjake. Lješnjake koristim, znate, naravno za Nutellu. Ja pravim djeci uvijek domaću Nutellu,
To jest ne pravim ja djeci, već i djeca pravi sa mnom. Ako niste probali taj recept za Nutellu, zaista vam savjetujem da ga probate. Mnogo je dobar i dobro bi bilo kada bi djecu navikli na tu Nutellu, a ne na onu kupovnu koja nije toliko zdrava. Pored toga kupila sam i bademe. Djeca mi zaista jedu dosta orašastih plodova, tako da kada su ova sniženja, onda iskoristim da kupim onako malo više. Kupila sam susam. Ako mi dugo pratite, znate da susam koristim dosta. Najviše ga koristim za krekere i za integralne hljebove koje pravim, ali isto tako recimo stavimo ih na uštipke od tikvica i mislim da zbog ovog susama djeca zaista vole te uštipke od tikvica. Također kupujem lanene sjemenke koje inače nisam prije mnogo koristila, ali otkad pravim hljeb od integralnog brašna sa sjemenkama, zaista ih koristimo dosta. Pored toga, čije sjemenke, znate, one mi trebaju za krekere. I pošto krekere pravimo skoro svake sedmice, zaista mi se isplati da kupim ovo na sniženju. Također sam kupila heljdu, ovu heljdu u zrnu i na mom kanalu već imate jedan recept za heljdine palačinke. Recept koji zaista, ja sam bila iznenađena, recept koji mi je pokazala moja komšinica Danka i zaista je mnogo dobar. Kupila sam i piletinu. Ovu piletinu koristim da bi napravila hrskavu piletinu djeci sa cornflakesom ili kada pravim mužu recimo paprike, dodam unutra piletinu. Ovu ribu kupujemo skoro uvijek. To je Gold Brase, ne znam, to izgleda kao kod nas orada. Nije baš kao orada, ali zaista je onako fina i djeca mi voli. Nema onako baš jak okus ribe, vjerovatno zbog toga voli i djeca, a i muž. Kupila sam i jaja. Jaja imam još u frižideru, tako da ovaj put nisam kupila mnogo. Od mliječnih proizvoda kupujem proizvode dvije marke. Kupujem ove Naturpur od Spara i kupujem proizvode Tirol Milha. Pošto ja živim u Tirolu i vidim kako to sve funkcioniše, kako farme funkcionišu, šta jedu krave, zaista mi daje nekako dobar osjećaj to da kupujem Tirol Milh. Njihovi proizvodi su zaista kvalitetni. Od njih kupujem mlijeko. Onda kupujem ovaj grčki jogurt, to je zaista odličan grčki jogurt. Ne mogu da vam objasnim koliko je on dobar. Zaista je fin, ukusan, onako ima dosta masnoći. Od njih također kupujem buter, to jest maslac. Zaista je odličan, ukusan je, onako ima nekakav baš onako finu aromu i onako solidnu aromu. Dok od Naturpur kupujem uvijek ovaj svježi sir. Vidjeli ste u mojim videima, ja ovaj sir koristim i za slatke, za slastice, za torte. Mnogo je neutralan i baš je onako fin i za slana, ali i za slatka jela. Ovaj put sam kupila i ovaj cottage cheese, to jest cottage sir, ne znam kako se zapravo kaže kod nas. I kupila sam mini mozzarellu, to mi jedu djeca, to je jedini sir koje one jedu, dobro uz parmezan, ali inače mi ne voli baš nešto pretjerano sireve. Piju mlijeko i voli ovaj jogurt kada ga napravim sa marmeladom. Čekajte da vam pokažem marmeladu. To je ova marmelada od Darbo, ako živite u Austriji, ali mislim i šire, možete je kupiti. Ona je zaista odlična. Podsjeća na one naše džemove od kupina koje su naše mame pravile. Zaista je odlična. I mi pomiješamo ovu marmeladu i ovaj jogurt i tako dobijemo voćni jogurt. Zaista je odlično i zaista je mnogo bolje nego kupovni voćni jogurti, jer nekako nema ostalih sastojaka. Ima samo marmelada i jogurt. Probajte jednom, ako već niste probali, zaista je odlično. I kupila sam jedini slatkiš koji ćete vidjeti u ovom videu, to je ova čokolada od Linta i u prethodnom food haulu sam vam rekla da samo nju kupujemo. Kupujemo i onu malo sa više kakaa, ali ovu mi djeca voli i to je jedina čokolada koju mi kupujemo. Dobro, naravno, djeca pojedu nekad čokoladu ako im neko dadne
i ove druge čokolade, druge marke, ali ova je ona koju mi kupujemo za svoju kuću. Kupila sam rižu, bio bazmati rižu. Ovo je riža koju uvijek koristim. Prije je bilo u manjem pakovanju, sada imaju u ovom većem pakovanju i ovako kada su sniženja zaista mi se isplati da kupujem više. Sada, dosta ovo nešto što ne kupujem obično, ali sada će mi biti rođendan kćerkici pa ću praviti rusku salatu i naravno uvijek mi je bolje da kupim ako je na sniženju. Pored majoneze imam ovdje i sos paradajz, to je ovaj koncentrat paradajza. To mi djeca vole jesti i inače ne kupujem stvari koje su ovako u ovom pakovanju, koje su u konzervama ili u ovom metalnom pakovanju, ali one mi ovo vole, pitaju me uvijek da im kupim i ja im kupujem. Oni jedu ovo samo, bez ičega. Znate kako je to zanimljivo djeca da to jedu samo, ali voli pa i mi kupujem. Od zamrznutog kupila sam ovo zamrznuto povrće, to je mješavina graška, kukuruza i mrkve. Ovo samo skuham ovako u vodi i kad su mi djeca bila mala, oni su voljele to da jedu bez ičega, jedle su onako samo prstićima i sada tu nekad kupim zato što znam da će pojesti. Kad nema onako nešto konkretno zdravije, puno povrća, onda im ovo skuham. Uz to sam kupila i ovu mini mrkvicu i to mi voli jesti, a volim i ja iskreno da vam kažem i to samo onako skuham i nema nikakve velike pripreme. Kupila sam zamrznute maline. Maline sam kupila tako da napravimo sladoled. Mogli ste već pogledati video na mom kanalu gdje vam pokazujem kako pravim sladoled od grčkog jogurta i malina. To je odlično za djecu. One baš vole onako napravi same i ako nije muž tu kod kuće, ako mi ne pojedemo sve odjednom, možemo ga staviti onako one male kalupe u zamrzivač i onda imamo uvijek sladoled na zamrzivaču. Kupila sam također zamrznuti špinat. Znate zašto? Naravno, za bižgete. Svake sedmice pravimo bižgete, to je taljatele sa špinatom. To uvijek pravim sa djecom i ako me pratite na Instagramu vidjet ćete svake sedmice tamo slike koje objavljujem sa tim kako pravimo bižgete. Kupila sam ovaj sos paradajz, to jest ovaj paradajz u boci. Paradajz koristimo zaista mnogo i on je čisti, bez dodataka. U stvari, pazite, imate jedan sa bosiljkom koji izgleda isto ovako, a ovaj je bez bosiljka. Onaj sa bosiljkom mi se ne sviđa toliko, ovaj bez bosiljka je čisti i zaista je odličan. Toliko imate fleksibilnosti kada kupite ovako običan sos paradajz da napravite ono što želite. Također sam kupila maslinovo ulje. Maslinovo ulje također kupujem uvijek kada je na sniženju. Kupila sam također kafu. Ovo je kafa bez kofeina, nju pije moj muž. Ja sam prestala da pijem kafu i on je prestao, ali se ipak vratio na ovo bez kofeina. Kupila sam nekoliko sitnica i za kolače, kvasac, to je nešto što mi uvijek treba i što uvijek koristim. Kupila sam ovaj pesto genovese, to jest umak genovese, umak od bosiljka, to mi starija kćerkica jede sa bižgetama. I kupila sam soju. To je nešto što sam vidjela od svoje svekrve, inače soju nisam nikada jela, a ona mi je pokazala, zato što ona jede, pokazala mi je kako je pravi i zaista je odlična. Ja sam inače imala predrasudu da soja ima onako baš jak okus i onda smo kupili ovu soju i zaista je odlična. Znate kako je dobra, a sadrži baš dosta proteina. Za mene, to koja ne jedem meso, dosta važno da unesim proteine na neki drugi način, pošto ih ne unosim mesom. Dragi moji, to bi bilo sve. Kupila sam još i so, kupila sam vrećice za smeće, tako neke stvari sitne koje sam vam već ranije pokazala. Ali to bi obično bilo to. Ne pravim vam food haul često jer iskreno ja kupujem skoro uvijek istu hranu, manje više istu. Naravno, nekad, recimo sada nije bilo nekih proizvoda pa ih nisam kupila, ali recimo nisam našla kinovu, nisam našla grah, nisam našla datuljin sirup, to je nešto što se onako stalno obrće kod nas u kući. Ali ovo je neka tipična, dobro, majonezu ne kupujemo, jagode ne kupujemo uvijek, ali ovo je neka obična kupovina u našoj porodici.
nadam se da ste opet primijetili da ne kupujem mnogo prerađene hrane. Sve ovo se treba spremiti. Ništa od ovoga nije gotovo. I kad mi jedemo nekakav vid gotove hrane, kao što su chicken nuggets ili pileći medaljoni, onda ja to pravim kod kuće. Znači, uvijek trudimo se da kupujemo čistu hranu i sve da spremamo kod svoje kuće. Jednostavno mislim da je to zdravije za našu porodicu, mislim da je to bolji primjer za djecu, tako da oni naviknu na to da se jede u kući, da se hrana sprema, da se moramo malo potruditi oko svoje ishrane, a ne samo da kupimo hranu koja je gotova, koja možda u sebi sadrži aditive, nepotrebne konzervanse i sve to što možemo da izbjegnemo, a to je sve ono što šteti našem zdravlju. Dragi moji, vi mi napišite gdje vi obavljate kupovinu. Napišite mi možda neke stvari koje koristite kako bi uštedili više na kupovini. I napišite mi da li vam se ovaj video svidio i da li želite više ovakvih videa. Neću vam moći napraviti mnogo, možda 1-2 put godišnje, ali nadam se da ćete dobiti neke ideje za proizvode koje možete kupiti i naravno način na koji možete uštediti. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar i posjetite moj YouTube kanal da vidite šta ja spremam od ove divne hrane. Ćao!